नमस्कार दर्शक बंधु आसतु जानिबा शुक्र ग्रह राशि परिवर्तन करने जाउछंती जहाँफल कि यही 5 गोटी राशि उपर प्रभाव पकेबाकू जाउछि। एही ग्रह परिवर्तन हेतु किछि राशि को मिलवाक जाउछि आर्थिक सहायता सहित किछि खुशीर खबर। प्रतिटी क्षेत्र से माने उन्नति होबाकू जाउछंती। दर्शक बंधु शुक्र होचंती दोष एवं तुला राशिर स्वामी। शुक्र को मध्य धन एवं ऐश्वर्य विवेचना बोली करा जायछि। शुक्र माता लक्ष्मी सहित जड़ित। दर्शक बंधु स्वयं माँ लक्ष्मी कृपा दृष्टि पड़ुथिबारु ज्योतिष शास्त्र अनुसार समस्त ग्रहंकर निर्दिष्ट समय थाए सेमाने राशि परिवर्तन करिथांती। एही ग्रह मानक चलनर केतेक राशिंकर भल प्रभाव एवं केतेक राशि उपरे खराब प्रभाव मध्य पकाई थाए। प्रभु शुक्रंकर चलन परिवर्तन हेबाकू जाउछि जहाँकि एई 5 गोटी राशि उपरे पड़िबाकू जाउछि। दर्शक बंधु हुए तो आपण मानक राशि होई जाय थाई पारे। यदि आपण माने मो चैनल पे न्यू आछंती नियति मो चैनल को सब्सक्राइब करे तो जाफल एपरि मोर राशिफल वीडियो प्रत्येक दिन आपण पाखरे पहुंची परिबो। एबे आसंतु जानिबा आजिर जानिबा शुक्र ग्रहंकर चलन रे ए भाग्यशाली 5 गोटी राशिंकर भाग्य परिवर्तन होबाकू जाउछि। दर्शक बंधु एबे आसंतु जानिबा महालक्ष्मींकर शुभ कृपा दृष्टि केउ 5टी भाग्यशाली राशि होबाकू जाउछंती उपकृत। सेमानक जीवन रे लागि रहितया समस्त समस्या दूर होबा सहित आर्थिक समस्या मध्य समाधान होई जिवो। एबे आसंतु जानिबा प्रथम भाग्यशाली राशि किए। प्रथम भाग्यशाली राशि होउचंती मिथुन राशि। मिथुन राशिर व्यक्ति मानकर अत्यंत शुभ फल पाइबाकू जाउछंती महालक्ष्मींक शुभ कृपा दृष्टि सेमाने प्रत्येक कार्य रे सफलता होबाकू जाउछंती। स्वास्थ्य रे तांकर उन्नति होबाकू जाउछि जहा फल रे लागि रहिथिबा स्वास्थ्यर समस्या एबे अति सहज रे समाप्त होई जिवो। आपण जो इन्वेस्टमेंट करूचंती ता अति सहज रे अधिकरू अधिक होबाकू जाउछि। इन्वेस्ट वैवाहिक जीवन रे आपणकर अत्यंत सुखप्रद होबाकू जाउछि ता फल रे आपण आपणकर सहकर्मी सहित मध्य दूर स्थान यात्रा करिवारे योग मध्य फिटी जाइछि। कर्मक्षेत्र मान सम्मान प्रतिष्ठा पाई आपण खुशी अनुभव करिवे। नूतन कर्म प्राप्तिर योग मध्य रहिछि। अटकी रहिथिबा धन सबु आपणक सहजरे पाई पारिबे। आपणकर लागि रहिथिबा आर्थिक समस्या एबे समाप्त होबाकू जाउछि जा फल कि महालक्ष्मींकर शुभ कृपा दृष्टि आपणक घरे पसिबाकू जाउछि धन। आपणकर बंधु एवं परिवार थारु सहयोग सहानुभूति पाई पारंती। ताहा सहित आपणक परिवार किछि मांगलिक कार्य होई पारे। विद्यार्थी मानको सब सूचना प्राप्त हेबा। विपत्ति कटिबा फल आपणकर सुख समृद्धि मध्य होबाकू जाउछि। आपण माने सर्विस करिबाकू जाउछंती आपणक नूतन नियुक्ति मध्य आपण पाई पारंती। आपण मध्य कम परिश्रम करी आशाजनक फल प्रति प्राय परिवार योग रहिछि। तेबे दर्शक बंधु ये तो थिला भौतिक संप्रति मध्य आपण अचानक अर्थ प्राप्तिर योग रही। महालक्ष्मी शुभ कृपा दृष्टि आपणकर प्रत्येक कार्य सफलता सहित धनर वर्षा होबाकू जाउछि आपणक जीवन रे। एबे आसंतु जानिबा द्वितीय भाग्यशाली राशिटी किए। द्वितीय भाग्यशाली राशि होउछंती सिंह राशि। सिंह राशिर व्यक्ति जीवन रे स्वयं महालक्ष्मींकर शुभ कृपा दृष्टि पड़ुथिबारु सेमानक जीवन रे प्रतिटी कार्य रे सफल होबाकू जाउछि। सेमानक जीवन रे लागि रहिथिबा सब समस्या एबे समाधान होबाकू जाउछि। बिजनेस क्षेत्र में बहुत कष्ट कठिन परिश्रम करथिले से ता फलर फल एबे अति सहज रे मिलि जिवो। धार्मिक कार्य रे शुभ कार्य रे आपण मध्य जोग देई पारंती। गृह उपकरण नूतन द्रव्य मध्य आपण प्रयोग करि पारंती। आपणकर लागि रहिथिबा कोर्ट कचेरी माली मकदमार सफल होबाकू जाउछि। आपणकर दाम्पत्य जीवन अत्यंत सुखमय होबाकू जाउछि। आपण आपणकर बंधु परिवारक सहित हस खुशी रे वातावरण सृष्टि करिवे। टंका पैसा रे अत्यंत सतर्क होइथिबारु एबे से सब समाप्त होबाकू जाउछि। आपण अधिकरू अधिक इन्वेस्टमेंट करि पारंती। आपणकर स्थगित थिबा कर्मक्षेत्र एबे पूर्ण होबाकू जाउछि। आपणकर लागि रहिथिबा आर्थिक संकट एबे दूर होबाकू नूतन अर्थ होबार मध्य योग खोली जाउछि। एबे आसंतु जानिबा तृतीय राशि किए। तृतीय भाग्यशाली राशि होउचंती कन्या राशि। कन्या राशिर व्यक्ति विशेष अत्यंत शुभ फल पाइबाकू जाउछंती माँ लक्ष्मी कृपा दृष्टि।
ମାଆ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସୁଖର ସମୟ ଏବେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଲାଗି ରହିଥିବା ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଏବେ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଧନର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଶୁଭ କୃପା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସହଜରେ ଆପଣ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ସହିତ ମୁକାବିଲା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ସୁଧାର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଭାତୃବିଭେଦ, ଜମିବାଡ଼ି ଏବଂ ଘର ଜାଗା ନେଇ ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲା ଏବେ ସେସବୁ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଭ୍ରମଣ କରିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଫିଟି ଯାଉଛି। କର୍ମର ମନପସନ୍ଦର ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ପରିବାରର ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। କର୍ମ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆପଣଙ୍କର ଆଶାଜନିତ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଉଚିତ ମନେକରି ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋଯୋଗ ଦେବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି କିଏ। ଚତୁର୍ଥର ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସହ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପଦ ତାହା ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେପାର ପୁଣି ଚାଲୁ କରିବେ। ବିଜନେସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟର ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗି ରହିଥିବା ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ଲାଗି ରହିଥିଲା ସେସବୁ ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଟଙ୍କାର ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସହକର୍ମୀ ସହିତ ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରି ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପଞ୍ଚମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି କିଏ। ପଞ୍ଚମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ବିଛା ରାଶି। ସେମାନେ ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଏବେ ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଗୃହର କଲ୍ୟାଣମୟ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପାଦନ କରି ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଋଣମୁକ୍ତ ହୋଇ ଆପଣ ଯୋଜନାମୂଳକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ମନରୁ ବିଚଳିତ କରୁଥିଲା, ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରୁ ଏବେ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖପ୍ରଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ଦୂରସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଗୃହରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ବିଜନେସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଶୁଭ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଲାଭବାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତମ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ପଦୋନ୍ନତି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଶୁଭ କୃପା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ତ ଥିଲା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଶୁଭ କୃପା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରାଶିଚକ୍ରର 5ଗୋଟି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହେଉଛି। ପୁଣି ଦେଖାଯିବ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।